Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para peserta pembelajaran bahasa Arab di Roja TV dan Redoja yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi tidak kurang satu apapun insyaallah, dan dalam kondisi terus semangat belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Sudah beberapa lama kita membaca buku ini, dan buku ini saya ingat saya sudah ketiga kalinya kita ulang. Itulah Bu Zuhri ya. Alhamdulillah dengan izin Allah buku ini memberikan barakah bagi kaum muslimin, memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin belajar bahasa Arab dengan cara yang paling mudah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pahala kepada penulis buku ini dan siapa saja yang mengajarkannya di majelis-majelis ilmu dan mempelajarinya, dan mengantarkan kita semua kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang harapannya Allah ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah, kita masuk ke ad-darsul akhir, pelajaran yang terakhir dari jilid yang pertama, yakni ad-darsu ats-tsalits wal 20, pelajaran ke-23. Dan pelajaran 23 ini masih terkait dengan pelajaran ats-tsani wal 20, pelajaran ke-22, karena masih terkait dengan pembahasan al-mamnu' minas sarfi. Al-mamnu' minas sarfi. Alhamdulillah. Al-mamnu' minas sarf, yakni isim yang mamnu', yang dilarang, yang tidak boleh, minas sarfi ditanwin. As-sarf huna ditanwin. Dan sudah kita bahas di pelajaran 22 beberapa jenis, beberapa macam daripada al-mamnu' minas sarf, di antaranya misalnya al-alam al-mu'annats, kemudian al-wasf dan al-asma al-makhtum bi alif wan nun, kemudian ada al-asma wal awsaf yang musyabih bil fi'il, yang mirip seperti fi'il bentuknya, kemudian juga ada al-ajam, al-alam al-ajam, nama-nama non-Arab, serta beberapa bentuk jamak, seperti jamak dari wazan af'ila'u, kemudian fu'ala'u, kemudian mafa'ilu dan mafa'ilu. Ini semua juga masuk ke dalam kategori al-mamnu' minas sarf. Dan di pelajaran 23 akan kita bahas bahwa selain al-mamnu' minas sarf tidak boleh ditanwin, selain hukumnya dia tidak boleh tanwin, yang kedua, hukum kedua adalah dia kalau majrur bukan dengan kasrah tapi majrur bil fathah. Ini hal yang unik yang membedakan dia dengan isim kata benda yang lainnya. Dan sebelum kita masuk, kita sapa terlebih dahulu ikhwan studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Bi khair? Amin. Waffaqakumullah ila kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Wa zadakum insyaallah ilman wa amalan salihan insyaallah. Di ad-darsu ats-tsalits wal 20 saya ulang. Ad-darsu ats-tsalits wal 20 ini menjelaskan bahwa selain al-mamnu' minas sarf, selain dia tidak boleh ditanwin, juga ketika majrur bil fathah. Biasanya majrur isim ini dengan apa ya kawan? Biasanya majrurnya majrur bil kasrah. Tapi uniknya untuk al-mamnu' minas sarf ini majrur bil fathah.
Majrur fathah. Kita lihat di pelajaran 23 ada bacaan di sini. Ada dialog antara al-mudarris dengan Ahmad. Ana minta dua orang membantu ana. Anta ya Ilham wa anta ya Syekh Abu Asma. Anta al-mudarris ya Abu Asma. Taban anta akbar minna sinnan. Akbar min Ilham sinnan. Wa anta talib ya Ilham. Anta Ahmad wa yakunu Abbas ba'da dhalika yakunu Hamid. ثم محمد في الأخير تكون محمد. تفضل يا مدرس. بسم الله. الدرس الثالث والعشرون. قبل ذلك halaman berapa ini ikhwan? Safhah kam? Bagi peserta, bagi ikhwan akhwat di rumah, halaman 120, 120. Silakan buka bagi ikhwan akhwat di rumah sebelum kita baca. Halaman 120, 120. dari jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Tafadhala antuma. Bismillah. Ad-darsus salisu wal ishruna. Nah. Pelajaran yang ke-23. Man anta ya akhi. Tarjim kadalik ya Syekh. Man anta ya akhi? Siapa kamu wahai saudaraku? Masya Allah. Ana talibun jadidun. Naam. Saya siswa yang baru. Naam. Masmuka, siapa namamu? Ismi Ahmad. Nama saya Ahmad. Ahmadu wala Ahmada wala Ahmadi. Ismi Ahmadu. Naam. Nama saya Ahmad. Naam. Min aina anta, dari mana kamu? Ana min Pakistan. Naam. Saya dari Pakistan. Naam. Indi sab'atu dafatiro liman hiya. Di sisiku ada 7 buku tulis. Milik siapa dia? Milik siapa dia? Hati ya ustazu. Hadha li wa hadha li Ahmadin. Tarjim awalan qabla an tuwasil. Hati ya ustazu. Berikan wahai ustaz. Ini punyaku. Naam. Wa hadza li Ahmadin dan li Muhammadin. Dan ini punya Muhammad. Wa hadza li Hamidin, dan ini punya Hamid. Wa hadza li Ibrahima. Naam. Dan ini punya Ibrahim. Wa hadza li Usmani. خذ معك كتاب في الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني المجلد الثاني لا بد تأخذ الكتاب. وهذا لعثمان. نعم. Dan ini وليعوس. lius. سين. lius. ألف سين أو عين ثاء. لعثمان. هذا هو. أنت أخطأت خطأين. نعم. لأس. انظر هذا ألف والسين كذلك. نعم. هذا عين الثين. لعثمان. لعثمان. نعم. Ini punya Utsman. Wa hadza li Yusufa. Dan ini punya Yusuf. Wa hadza li Talhatu. Dan Talhata. Wa hadza li Talhata. Dan ini punya Talha. Naam. Lihat ya ikhwan. Li Muhammadin majrur. Wa hadza li Hamidin majrur bil kasrah. Tapi ketika Ibrahim li Ibrahima, kemudian li Utsmana, li Yusufa, li Talhata, itu semua majrur karena ada harfu jar. Tapi majrurnya dengan apa ya, kawan? Bil fathah. Majrur bil fathah. Ini contohnya. Jadi tidak boleh li Ibrahimin, misalnya li Ibrahimi misalnya, atau wahada li Utsmani, ada khata. Semuanya majrur bil fathah. Bil fathah. Nah. واصل يا شيخ. Hadza kitabuka ya Muhammadu. Naam.
apakah ini bukumu wahai Muhammad? La, hadza kitabun Hamzata. Kitabun atau kitabu? Kitabu Hamzata. Naam. Tidak, ini bukunya Hamzah. Naam, kitabu Hamzata. Kitabu Hamzata mudhaf wa mudhaf ilaih. Alaysa kadhalik? Aina al-mudhaf? Kitabu. Aina al-mudhafu ilaih? Hamzata. Al-mudhaf ilaih majrur. Alaysa kadhalik? Bala ya Ustaz. Wa alamatu jarrihi madha huna? Tanda jarnya apa di sini? Fathah. Fathah. Kenapa? Limadha? Mamnu min as-sarf. Li'annahu mamnu min as-sarf. Jamil. Wasil. Aina Aliyu ya ikhwanu? Huna Aliyun. Aina Aliyun ya ikhwanu? Nah. Mana Ali wahai saudara-saudara? Nah. Dhahaba ila Riyadi. Nah. Telah pergi ke Riyadh. Nah. Wa aina Yaqubu? Dan mana Yaqub? Nah. Dhahaba ila Makkah. Nah. Dia telah pergi ke Makkah. Nah, Makkata majrur. Alas kadhalik? Majrur bil fathah. Limadha? ممنوع لأنه ممنوع من الصرف. نعم. واصل يا شيخ. Aina Ishaqu? Mana Ishaq? Kharaja ilal mudiri. Dia telah keluar ke kepala sekolah. يعني خرج المدير keluar menemui kepala sekolah. هكذا المقصود يعني. فهمت يا أخي؟ واصل يا شيخ. Mata kharaja? ولا متى. Mata. Mimnya Mim. dipendekkan sedikit. Mata. Nah. Kharaja? Kapan dia keluar? Nah. Kharaja qabla 5 daqaiq. Nah. Dia telah keluar 5 menit yang lalu. 5 menit yang lalu. Nah. دقائق كذلك من أمثلة الممنوع من الصرف إذا كان مجرورا. Daqaiq juga termasuk contoh daripada mamnu' min as-sarf ketika dalam kondisi majrur. Limadha huna majrur? Ma mawqi'uhu min al-i'rab huna ya akhi? Hada mudhafun ilayh. Daqaiq mudhafun ilayh. Majrur wa alamatu jarrihi al-fathah. لأنه ممنوع من الصرف. هكذا عند الإعراب هكذا يعني لابد أن تبين هل هو مرفوع منصوب ولا مجرور ثم ما علامة رفعه وما علامة نصبه وما علامة جره ثم تقول لأنه كذا وكذا. نعم لو كان خرج من أصل الإعراب kalau dia keluar daripada hukum asalnya majrur bil kasrah alas kadalik. Di sini majrur bil fathah. Labud an tadhkur limadha? Antum harus sebut kenapa dia keluar daripada biasanya, normalnya. Majrur bil kasrah, hakada. Nah, ketika majrur bil fathah maka jelaskan. Maka jawabannya li'annahu mamnu' min as-sarf. Sehingga kesimpulannya ikhwan, bahwa mamnu' min as-sarf ada punya 2 hukum. Siapa yang bisa menyimpulkan dari 2 bab ini? Hukum pertama apa? Saya ulang. Al-mamnu' min as-sarf dari 2 bab ini kesimpulannya punya 2 hukum. Nah, hukum yang pertama apa dan hukum kedua apa? Siapa yang bisa jawab? Man ujib? Walahu hadiyah min Allah azza wa jalla. Naam. Wal hadiyatu min Allah akthar wa يعني وأبقى. نعم. ها يلا فهمتم سؤالي أنا؟ الممنوع من الصرف أولا يعني كما أنه مسمى الممنوع من الصرف إذن الأول الحكم الأول يقتضي أنه يمنع من التنوين. هذا أولا. Hukum yang pertama dia tidak boleh ditanwin. Wal hukm tsani
annahu idza kana majruran majrur bil fathah. Hukum yang kedua itu, kalau dalam kondisi majrur dia majrur dengan fathah bukan dengan kasrah. Wadah? Nah, ana mewakilkan buat antum ana yakin bisa menjelaskan tadi, cuma ana mewakilkan saja. Nah. Jazakumullahu khairan ya ikhwan. Jazakumullahu khair Ustaz. Nah, wa adunna hada wadih, alis kadalik? Wadih? طيب ندخل تمارين ثم نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين بعد التمارين إن شاء الله. كم معنا من التمرين هنا؟ 4 تمارين فقط. التمرين الأول تأمل الأمثلة الآتية. دورك يا أبو عبد الله. لابد أن تكون مستعدا. Siap. Harus siap-siap. Yaqulu huna at-tamrin al-awwal, latihan pertama, ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Antum hanya membaca saja, tidak perlu ada soal yang dijawab. Muhammadun, kemudian dia didahului oleh harfu jar, ada min, ada ila, ada lam, kemudian juga diposisikan sebagai mudhafu ilaih. Bagaimana bacaannya? Tafadhal ya akhil karim, iqra ya Abu Abdullah. Khudh al-mikrofon ya Abu Abdullah. Mukabir saut. Bismillah. Muhammadun man Muhammadin. Harfu jar, laysa man. Min Muhammadin. Hakadha. Ila Muhammadin. Naam. Li Mahmudin. Li Mahmudin, yakin? Li Muhammadin. Li Muhammadin. Naam, la yataghayyar. Kitabu Muhammadin. Nah, kitabu Muhammad. Lihat semuanya majrur dan alamatu jarrihi madza huna ya Abu Abdullah? Tanda jarnya apa di sini? Kasrah. Al-kasrah. Sekarang bagaimana kalau dia mamnu min as-sarf? Seperti kalimat Zainabu. Tafadhal ya akhil karim, wasil. Zainabu. Zainabu. Min Zainaba. Min Zainaba. Unzur, majrur wa alamatu jarrihi al-fathah. Bukan min Zainabi kan? Nah. Tapi min Zainaba. Kenapa? Majrur bil fathah. Tadi sudah kita sebutkan berkali-kali. Sami'ta kalamuna mamnu' min as-sarf. Li'annahu mamnu' min as-sarf. Naam. Terus ila Zainaba. Naam, wasil. Li Zainaba. Li Zainaba. Naam. Kitabu Zainaba. Jamil. Kitabu Zainaba. نعم ندخل التمرين الثاني مباشرة langsung kita masuk latihan kedua. Ikhwah di studio diberikan kesempatan seluas-luasnya, ada 20 soal. Subhanallah. Siap? Musta'idun? Siap? Anta ya Ilham, anta ana utika 3 أسئلة. 3 أسئلة. 3 أسئلة. وأنت يا شيخ أنت 3 كذلك. وأنت يا أبو عبد الله 3 كذلك. أنت رقم كم يا شيخ أبو أسماء؟ 4. رقم 4 5 6. وأنت يا أبو عبد الله رقم كم؟ 7 8 9. نعم لابد أن تكون مستعدا لكل أرقام لكم. نعم نبدأ منك يا أخي الكريم. بسم الله. Tamrin as-sani, iqra waktub. Naam. Baca dan tulislah. Awalan hadha al-kitabu li Muhammadin wa dhalika li Zainabu. Wa dhalika li Zainaba. Zainaba? Mutaakid? هذا الكتاب لمحمد وذلك لزينب. متأكد يقين؟ نعم صحيح. Terjem. Ini buku kepunyaan Muhammad dan itu kepunyaan Zainab. Nah, أريد أن أختبرك هل كنت متأكد بالجواب أو لا؟ متأكد. لابد أن تكون متأكدا وإلا يعني هذا الدرس الأخير يا أخي الكريم. مررنا ب20 دروس وأنت لم تتأكد بعد بمعلوماتك.
هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي. وفقك الله يا إلهام. والمهم زوجك الله سريعا. آمين. هذا بسبب يعني بالزواج هذا والله في الحقيقة يعني. تفضل. الثانية. الثاني ذهب خالد إلى أحمد. ها شوف. استغفر الله. وقعت في نفس البئر مرتين. فهمت يا أخي؟ وقعت في نفس البئر مرتين. ذهب خالد إلى أحمد. Naam. Terjem. Telah pergi Khalid ke Ahmad. Iya. Thalithan dhahaba abi ila Makkah wa dhahaba ammi ila Juddata. Jamil. Telah pergi bapakku ke Mekah dan telah pergi pamanku ke Jeddah. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya akhil karim. تفضل يا أبا أسماء تفضل. رابعا خامسا وسادسا. siap Abu Abdullah. نبغى أن تكون جواب صحيحا وإلا قطعت رقبتك. فهمت كلامي يا أخي؟ تفضل يا أبا أسماء. Ukhtun Marwana Maridotan. Ya. Kita belum belajar yang fathah belum? Belum ya. Nanti jadi 2. Ukhtun Marwana. Ukhtun wala ukhtu? Ukhtu. Nah, ini mudhaf ilaih Syekh. Ukhtu Marwana ya. Maridatun. Sahih. Tarjim ya Syekh. Saudari Marwan sedang sakit. Nah. Lihat. Ini mulai tanpa harokat. Selamat, antum sudah bisa baca kitab Gundul, kata orang bilang. Masya Allah. Ini punya dua kemampuan ya, 3 bahkan. Sebentar Abu Asma, ada berapa kemampuan antum di tes di sini? 3. Kemampuan membaca, kemampuan memahami, dan kemampuan qawaidul lughah. Kapan ini majrur bil kasrah, kapan dia marfu, kapan dia mansub. Tapi mansub belum kita bahas belum. Baru marfu wa majrur faqat. Nah, fahimta ya Abu Asma? Insyaallah. Tafadhal. Khamisan. Al-khamis. Aina zaujun Khadijatu. Zaujun Khadijatu. Khadijatu. Hal ahad yusahhi hadha? Zauju mudhaf. Zauju Khadijata ya Abu Asma. Aina zauju Khadijata. Naam. Mana suaminya Khadijah? Naam. Huwa fi Landana. Pendek. Huwa fi Landana. Jamil. Dia di London. Naam. Sita. Sayyaratu Hamidun. Ada mudhaf ilaih. Sayyaratu Hamidan. Tidak ada yang Hamidan. Sayyaratu Hamidin. Sayyaratu Hamidin. Hamid bukan mamnu nasar, bukan. Oh. Ya mamnu nasar Ahmadu. Ini Hamidun. Berarti sayyaratu Hamidin. Sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahimu. Ibrahim. Wa sayyaratu Ibrahima. Iya. Qadimatun. Qadimatan. Kenapa qadimatan? Mamnu min as-sarf? Mamnu as-sarf bukannya. La, qadimatun. Wa sayyaratu Ibrahima qadimatun. Naam. Itu kecoh ya. Tarjim. Mobilnya Hamid baru dan mobilnya Ibrahim telah lama. Iya.
جميل. فجزاك الله خيرا يا أبا أسماء. Jazakallahu وبارك khairan الله. ya Ustaz. أنت يا أبا عبد الله سابعا ثامنا وتاسعا. Bismillah. Sab'ah. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamatun sogirun. وبيت أسامة. Usamatu sogirun. لا لا Usamata. أسامة. نعم dia مضاف إليه itu. itu مضاف إليه. أنتم اسمعوا أولا لا تتكلم. نعم يا أبو أسماء إلهام اسمع أولا استمع لي يا أبو عبد الله أولا ثم بعد ذلك مناقشة. الآن وقت الاستماع. تفضل يا أخي الكريم. واصل. Sab'ah. Wasil Ustaz. لا 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 لا, لا. تكرر مرة ثانية سابعا. Sab'ah. أنا لم أقتنع بعد بقراءتك. Baitu Khalidun kabirun. لا لا هذا الصحيح أولا لماذا تخطئ مرة ثانية؟ Baitu Khalidin kabirun نعم wa baitu Usamata sogirun. أحسنت يا أخي. Rumah Khalid besar dan rumah Usama kecil. أحسنت. terus. Samanya. Aina dhahaba abuka Laila. Ada yang ketinggalan, ada satu huruf ketinggalan. Aina dhahaba abuka ya Laila. أحسنت. Dhahaba ila Baghdad. بغداد. Baghdad. أحسنت. Di mana kemana perginya? Kemana perginya ayahnya Laila? Ayahmu. Ayahmu ya Laila. أبوك ولا أبوك هنا يا إخوان؟ Abuki. Karena yang diajak ngomong siapa? Al-Mukhatab man? Laila. Laila. Naam. Abuki. Abuki. Kemana perginya ayahmu ya Laila? Naam. Dia pergi ke Baghdad. Jamil. Terakhir, tasi'an. Tis'ah. Fi Istanbula. Naam, fi Istanbul. Jamil. Fi Istanbula masajida. Masajidu. Naam. Kasiratun. Kathiratun. Jamil. Masih lagi? Fi Istanbula masajida. Masajidu kasiratun. Atau kenapa intonasinya pertanyaan? Seperti belum selesai sepertinya. Ada lagi yang lain? Langsung lagi, perbaiki. Fi Istanbula masajidu kasiratun. Naam. Jangan diputus-putus. Kathiratun. Coba antum Panjang kali Ustaz. dilancarkan lagi. Jangan diputus-putus. Antum bukan diqra. Fi Istanbula masajidu kasiratun. Naam, hakadha. Di Istanbul Ya. masjidnya besar-besar. Kathirah. Oh, masjidnya banyak. Masjidnya banyak. Iya. Ahsanta. بارك الله فيكم يا أخي. هذا درس الأخير يا أخي. المفروض لا يكون هكذا. لابد أن تراجع إن شاء الله. أنتم kurang merajaah sepertinya. Jadi banyak mufradat, banyak harakat, banyak qawaid yang nasitum. Wallahi nasitum. هذا لا ينبغي. المجلد الأول الثاني سيكون أصعب من المجلد الأول يا إخوان. أنا أخبركم من الأول. Jilid kedua ini lebih sulit nanti. Jilid pertama lebih kompleks. Kalau antum tidak kuasai jilid 1, maka bagaimana akan masuk jilid 2? Murajaah ya, murajaah. Alhamdulillah rekaman setiap ini di-upload di channel YouTube Roja kalau tidak salah. Cek. Antum akan lihat ini pembelajaran ini lengkap di channel YouTube Roja. Antum bisa murajaah. Paham?
نعم. طيب نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين. تفضل يا أبا زهد. Nah, jazakallah khairan. Jazakumullah khairan ya ikhwah. Pendengar dan pemirsa Roja, kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543 insyaallah, dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan juga akhwat yang ingin berinteraksi di line telepon 0218236543 di halaman 120, 121 dan 122 ya. Di tamrin kita berikan kesempatan. Baik, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Nah, Ustaz. Masya Allah, ahlan ya Ma. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan. كيف حالك؟ Alhamdulillah ana bi khair. ما شاء الله، نتمنى لك دائما في خير وعافية وفي خير وبركة. ما شاء الله، أنت من البداية معنا يا أم عبد الله، ودائما تراجعين جميل والله، هذا ممتاز. أنا أدعوك لتكون دائما في خير وبركة إن شاء الله. آمين. بارك فيك. نعم، تفضلي يا أم عبد الله. الآن عندنا في رقم كم يا زوري؟ 10. 10. Ya, Ustaz. Nomor 10 ya Umma. 10. Rakam Asik. Asian. لا خلاص لا 10 atau 10. Nah, Asiro. نعم. Asiro. Indi satu Mafatihah. Mafatihah. Sekali lagi ya Mo. Indi satu Mafatihah. Naam. Terjem. Aku mempunyai 5 kunci. 5 kunci. Iya. Indi 5 mafatihah. Naam. Al-hadiya ashar. Al-hadiya ashar. Al-Ka'batu fi Makkah. Al-Ka'batu fi Makkah. Naam. Ka'bah. Istami'u ya ikhwan. Istami'u hatta tastafid. Antum dengerin nanti biar dapat faedah insyaallah. المراجعة في البيت ليس هنا. تعيدي مرة ثانية يا أم عبد الله. الكعبة في مكة. الكعبة في مكة. جميل. Ka'bah itu di Mekah. Ka'bah itu di Mekah. Ahsant. Isna Syaro. Naam. Atau Athani Ashar. Athani Ashar. Fi hadza syari'ani salah satu masajidah. Naam. Sahih. Di jalan ini ada jalan besar saja. Ada 3 masjid. Ada 3 masjid. Sahih. Baik, masyaallah. Wasili. Lanjut. Al-Thalith Ashar. Thalith Ashar. Nah, panjang ini nomor 13. Azab tabibu Usama. Ismuhu. Nah. Ismuhu. Azab tabibu ismuhu William. Gimana William? Williamu. Hadat tabibu ismuhu Williamu wa huwa min Landana wa zalika ismuhu Luisu. Nah. Hadat tabibu ismuhu. Belum selesai Ummu Abdillah, masih ada satu baris lagi. Wa huwa min Barisa. Naam. Tulangi saja. Labas. Ismuhu Williamu wa huwa min Landana bazalika ismuhu. Kalau bersambung bagaimana Mu? Wa dzalika ismuhu Luisu wa huwa min Barisa. Nah, Luisu. Nah, wa min Barisa. Sahih. Tarjimi. Ini Bapak dokter ini namanya William dan dia dari London itu Inggris saja. London ya, di Inggris. Dan asimatu ismuhu dan Al-Mamlakah Al-Muttahida wal Aish. Nah.
Dan itu namanya Louis dan dia dari Aris. Aris. Nah. Naam, sahih. Dua soal lagi tidak keberatan kamu? Ya Ustaz. Ar-Rabi' Ashar wa Al-Khamis Ashar. Tafadhal. Asyar, saya roti launuha ahdoru. Naam. Mobilku warnanya hijau. Naam, sahih. Al-Khamis Asyar, Indi kolamu ahmaru. Indi, sekali lagi. Indi kolamu ahmaru. Kenapa kolamu bukan kolamun? Kolamun. Indi Nah. kolamun ahmaru. Naam. Tarjimi. Ini bukan mudhaf ilaih ya. Aku punya pulpen merah itu bukan mudhaf ilaih Ustaz. Kolamun, la, kolamun ahmaru. Hada na'at wa man'ud. Oh, maaf ya. Sifa wa mawsuf. Iya, maaf Nah. ya. Indi kolamun ahmaru. Nah. Aku mempunyai pulpen merah. Iya, pulpen merah. Iya. Cukup hasbuki ya Abdullah, Masya Allah. Ya. Al-qira'ah jamilah wa tarjamah sahihah. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiki. Nah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah. Umu Abdillah dari nomor 10 dan nomor 15. Masya Allah telah dibaca dengan baik ya dan cukup memahami. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di belakang Umu Abdillah di 021 823 6543 di halaman 122. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya, ahlan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Irfan di Banten. Taib, ahlan, akhi Irfan. Nah. Irfan, ahlan wa sahlan. Baru pertama kali menelepon, Irfan? Iya, pertama kali Ustaz. Baru pertama kali ya. Taib. Ada bukunya? Belum ada Ustaz. Belum ada bukunya. Kami antum melihat dari televisi atau radio? Televisi. Televisi. Terlihat bukunya? Iya. Nah, antum sudah belajar dari awal, pernah belajar bahasa Arab dari awal? Pernah belajar dulu sulughah? Baru dikit. Baru dikit. Silakan. Ini bab yang terakhir. Tafadhal ya akhil kirim. 16. 16 dari situ. Sadis Ashar. Al-Baitul Haramu fi Makkah. Naam. Nomornya nomor berapa tadi? Coba antum ulang sekali lagi. As-Sadisul Ashar. As-Sadis Ashar. Naam. Al-Baitul Haramu fi Makkah. Jamil. Sahih. Tarjim. Baitul Haram di Makkah. Di Mekah. Naam. Wasil. Teruskan. Zahaba Ahmadu. Ar-raqam law samahta Irfan. Nomornya? Sabi'atu Ashar. As-Sabi Ashar. Naam. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Naam. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Naam. Ahmad pergi ke Muhammad. Naam. Raqam Samina Ashar. Naam. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. Jamil. Bagus. Muhammad pergi ke Ahmad. Nah, kebalikan dari nomor sebelumnya. Lanjut. Ar-Raqmu At-Tisa Ashar. At-Tasi Ashar. At-Tasi wa Ashar. Nah. Anta min Makkah. Apakah kamu dari Mekah? Nah. Tidak. Baca dulu Arabnya. If. Terputus, akhi Irfan, diulang. La, diulang, la. La ana minat Taif. Nah. Tidak. Saya dari Taif. Nah. Dari kota Taif. Nah. Ahsan. Satu lagi.
Irfan, ishrun. Ishrun. Ukhtu Fatimatu talibatun. Bagaimana? Ukhtu Fatimatun talibatun. Ukhtu Fatimata. Ukhtu Fatimata talibatin. Naam. Saudara perempuan Fatimah seorang siswa. Seorang siswi. Talibatin wala talibatun? Talibatun. Talibatun. Terjemahkan akhi. Saudara perempuan Fatimah seorang siswi. Seorang siswi. Naam. Baik, cukup. Syukran ya Irfan. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Kita tunggu telepon antum ke depan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhi Irfan di Banten. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nuwasil. Naam. للمستمعين التمرين الثالثة. طيب نواصل للمستمعين والمشاهدين. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar ikhwah dan akhwat yang ada di rumah. Silakan di line telepon 0218236543. Masuk ke latihan yang ketiga, ya di halaman yang sama di 122. Baik, kita akan kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Muraihan di Jakarta. Muraihan di Cakung. Baik. Muraihan, ada bukunya Muraihan? Lewat dari TV Ustaz. Baik. Kami tampilkan sebentar. Nah, perintahnya di sini mohon ditampilkan Hamdani bukunya. Perintahnya di sini iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Iqra'il kalimat, bacalah kata-kata al-atiyah berikut ini. Waktubha, dan tulislah dia ma'a dhabti awakhiriha, dengan diharakati akhir-akhirnya. Nah, karena di sini umum baca tidak perlu menulis, dibaca dengan tepat harokat huruf terakhirnya umum. Nah, Ustaz. Nah, bab kita, bahasa kita tentang apa umum? Tentang isim ghairu munsharif ya Ustaz. Nah, tapi kita tidak menggunakan istilah itu. Kita menggunakan istilah al-mamnu' min as-sarf. Ya. Nah, di buku nahwu yang lainnya isim ghairu munsharif. Nah, la bas. La musyahata fil istilah. Nah, Ustaz. Ustaz boleh tanya dulu enggak, Ustaz? Mahwa? Alangkah baiknya baca dulu. Baca dulu Ustaz. Nah, baru tanya. Nah, karena giliran sekarang umum yang ditanya. Baru setelah itu umum bertanya. Ya, nah Ustaz. Dimulai Ustaz? Ya, nah. Aminatu. Ya, insyaallah. Tas. Min Aminata. Nah. Li Ahmadan. Nah. Ahmadi. Sahih. Usmanu. Nah. Min Pakistana. Nah. Pakistan. Pakistanu. Nah. Masih lanjut Ustaz? Wasili, lanjut. Li Khadijata. Nah. Tidak keberatan sampai selesai umum? Kata tiga semuanya? Ya. Landanu. Ila Baghdad. Dalanya panjang. Ya. Ila Baghdad. Nah. Istanbulu. Nah. Makkatu. Sahih. Fi Makkah. Juddatu. Nah, Juddatu. Belum kelihatan yang ketiganya belum kelihatan. Ya, baru kelihatan. Silakan. Masajidu. Nah. Fi madarisa. Nah. Yaqubu. Sahih.
itu apa ya? Oh, li Ishaq. Li Ishaq, sahih. Muawiyatu. Naam. Min Muawiyata. Sahih. Li Aisyatu. Li Aisyata. Naam. Aisyatu. Naam. Muhammadun. Muhammadun, sahih. Khalidun. Khalidun, naam. Min Abbasin. Min Abbasin, sahih. Nu'manu. Naam. Hamidun. Hamidun. Masya Allah, Masya Allah. Mumtazah. Anti mumtazah Ummu Rayhan. Rayhan. Ummu Rayhan, naam. Jazakillah khairan. Hal fi soal ya Ummu Rayhan? Nah, Ustaz, itu tadi Anda lihat yang di soal nomor berapa tadi ada tanda kurung, itu maksudnya apa ya Ustaz ya? Aina huwa? Yang mana? Baitul Haram fi Makkah. Al-Baitul 16 Ustaz. Ada tanda kurung gitu. Al-Baitul Haram. Al-Baitul Haram, ya. Baina qausain. Fi Makkah. Ya, itu ada tanda kurung, kenapa Ustaz? Wallahi la, ana la adri. Nah, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Kenapa diberi tanda kurung, saya tidak paham. Oh, ya, nah. Kalau yang ini Ustaz, kalau yang itu kan pakai alif lam ya Ustaz ya? Ya. Ada minaqwa isi. Kalau misalnya nggak pakai alif lam, dia termasuk minaqwa isi juga bukan Ustaz? Nah, ketika tidak pakai alif lam, maka jadi al-mamnu' min as-sarf, sahih. Min ta'ifin misalnya, atau min ta'ifa. Oh, jadi nah, ada min ta'ifa. Ketika pakai alif lam, maka hilang mamnu' min as-sarfnya. Kalau yang Makkah bisa juga dikasih alif lam? Boleh, al-Makkata, bisa. Al-Makkatul Mukarramatu, bisa pakai alif lam, bisa. Begitu pula al-Ka'batu, pakai alif lam juga bisa. Oh, berarti al-mamnu' min as-sarf yang boleh diberikan alif lam, maka yang tadinya mamnu' min as-sarf, tadinya tidak boleh tanwin, ketika diberi alif lam, maka hilang mamnu' min as-sarfnya. Ustaz, kalau semua khotbah berarti semua suaranya kurang jelas semua, mohon dikeraskan ininya. Maksudnya semua kotak yang Landanu bisa dikasih juga. La, Landanu tidak ma'ruf dengan alif lam. Oh ya. Nah, tidak semua nama-nama al-alam itu pakai alif lam, tidak semuanya. Nah, Al-Makkah itu bisa, Al-Jubdatu bisa, apa itu bisa gitu ya Ustaz ya? Nah. Oh ya, na'am Ustaz. Cukup Ummu? Nah. Ya, na'am Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Wa na'am. Wa jazakillah khair Rayhan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah telah tuntas. Nah, Ustaz. Nah, intahina min at-tamrin ats-tsalits wa nunhi at-tamrin ar-rabi' li al-ikhwa fi studio. Masyaallah. Latihan keempat kita berikan kepada ikhwah studio yang sudah mulai mengantuk. Nah, ini ada bisa di tempe mendoan hal. At-tamrin ar-rabi' ikhwan, siap? Uktubil a'dada min 3 ila 10. Tulis angka-angka. Sini karena antum tidak menulis, antum iqra sini. Iqra'il a'dada min 3 ila 10, dari 3 sampai 10. Waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha, dan jadikan setiap dari kata-kata berikut di bawah ini menjadi ma'dudnya. Nah, siap? Siap ya Syekh? Siap enggak? Coba. Baik. أو لعل نؤخر هذا في المحاضرة القادمة. نعم سيد. يبدو أن الإخوة استوديو هذا لم يركزوا بعد. نعم ننهي الدرس يا أخي الكريم ونؤخر التمرين الرابع صحيح الأسبوع القادم إن شاء الله. فهمتم؟ فهمنا. Kita tunda latihan keempat ini ke depan. Oh. Istidad. Istidad. Siap dari sekarang. Nah. Sekarang cukup sudah. Begitu ya, setuju? موافقون إن شاء الله. نعم. رئيسكم هذا والله كاد أن ينام. شوف رئيسكم هذا الهام هذا
Alamatu an-nu'as zahirah. Zuhur asy-syams. Nah. Baik, fadhal ya Abu Zuri.